अपनी मर्जी से आजा दिल में समा जा आए दुल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। এটা খুলতে পারবো না, এটা আমি খুলতে পারবো না, এটা দুজন লাগে খুলতে, এটা পারবো না। কি ভালো লাগলো না ভিডিওটা? ছেলেটা তো হেভি হ্যান্ডসাম দেখতে, মেয়েরা ক্রাশ খেয়ে পটে যাচ্ছে। দেখবে আর একটা ভিডিও। नो 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 नो। मैं हूँ बुलेट। मैं फेरारी। अरे भाई क्या बताऊं मैं।